Hi friends, welcome to Suma channel. Today we'll learn numbers 0 to 100. 0 शून्य शून्य 1 एक एक 2 दो दो 3 तीन तीन 4 चार चार 5 पाँच पाँच 6 छः छः 7 सात सात 8 आठ आठ 9 नौ नौ 10 दस दस 11 ग्यारह ग्यारह 12 बारह बारह 13 तेरह तेरह 14 चौदह चौदह 15 पंद्रह पंद्रह 16 सोलह सोलह 17 सत्रह सत्रह 18 अठारह अठारह 19 उन्नीस उन्नीस 20 बीस बीस 21 इक्कीस इक्कीस 22 बाईस बाईस 23 तेईस तेईस 24 चौबीस चौबीस 25 पच्चीस पच्चीस 26 छब्बीस छब्बीस 27 सत्ताईस सत्ताईस 28 अट्ठाईस अट्ठाईस 29 उनतीस उनतीस 30 तीस तीस 31 इकतीस इकतीस 32 बत्तीस बत्तीस 33 तैंतीस तैंतीस 34 चौंतीस चौंतीस 35 पैंतीस पैंतीस 36 छत्तीस छत्तीस 37 सैंतीस सैंतीस 38 अड़तीस अड़तीस 39 उनतालीस उनतालीस 40 40
40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78
अठहत्तर, अठहत्तर। 79, उन्यासी, उन्यासी। 80, अस्सी, अस्सी। 81, इक्यासी, इक्यासी। 82, बयासी, बयासी। 83, तिरासी, तिरासी। 84, चौरासी, चौरासी। 85, पचासी, पचासी। 86, छियासी, छियासी। 87, सत्तासी, सत्तासी। 88, अठासी, अठासी। 89, नवासी, नवासी। 90, नब्बे, नब्बे। 91, इक्यानवे, इक्यानवे। 92, बानवे, बानवे। 93, तिरानवे, तिरानवे। 94, चौरानवे, चौरानवे। 95, पचानवे, पचानवे। 96, छियानवे, छियानवे। 97, सत्तानवे, सत्तानवे। 98, अट्ठानवे, अट्ठानवे। 99, निन्यानवे, निन्यानवे। 100, सौ, सौ। If you like this video, like, comment, share and subscribe, and also click the bell icon. Thank you.